ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। କେମିତି ଆମ ବୃଷଭ ମହାରାଜକୁ ଏହି କଂସେଇ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ନୃଶଂସ ଭାବେ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। जय सनातन जय गोमाता। आपण मानू विनम्र निवेदन वीडियो को शेष जाए देखु। हिंदू विरोधी मानसिकतार मूल जड़ पर्यंत आमको जीवाई पड़ो हीन उद्देश्य को सेमानंकर भयानक षड्यंत्र को प्रत्येक हिंदू मानू जानापी पड़ो। जो माने भी हिंदुत्व धर्म सभ्यता संस्कृति संग्राम कर समस्त हिंदू मानू सेमानंकर भयानक भयंकर षड्यंत्र को बुझापी पड़ो। यही हृदय विदारक वीडियो देखी यही दृश्य देखी प्रत्येक सनातनी हिंदू मानकर रक्त गरम हो। राक्षस कंसई माने गोवंश को नंदी महाराज को अति निर्मम नृशंस निर्दयी भाव मारिबा समय तार हत्या करने समय मैंने खुलम खुला वीडियो करी ताकू सोशल मीडिया रे पोस्ट कर हत्या करुचंती। आम धर्म भावना आस्था सह प्रत्येक दिन खेलुंट आ बहु संख्यक हिंदू मानू चिड़ाई तार वीडियो बनाऊँच सोशल मीडिया रे पोस्ट कर घटना उपर हिंदू विरोधी मानकर षड्यंत्र को बुझापी चेष्टा करंतु, विचार करंतु, समीक्षा करंतु आ विचार करंतु। यही वीडियो रे हत्या करी क्यों गीत लगे ताकू शेयर करुचंती आ जड़े हिंदू तिलक लगे हाथ उपरक करी ए वीडियो को शेयर करने लिखिंट। आपण ए वीडियो को देखंतु आ जिहादी मानकर हिंदू विरोधी मानसिकता को एमानकर ए षड्यंत्र को बुझापी चेष्टा करंतु। जहाँकि मु आरंभ कही आम समस्ते हिंदुत्व गोमातार सुरक्षा धर्म सभ्यता संस्कृतिर सुरक्षा आवाज उठाऊँ। आग अपेक्षा आम धीरे धीरे किछि मात्रा रे सतर्क हेलुणी किंतु एमानकर भयानक भयावह षड्यंत्र को बुझापी समग्र हिंदू समाज सूक्ष्म भाव में विचार करंतु। एमानकर षड्यंत्र केते जे भयानक आ बर्बरता आपण माने साधारणतः कल्पना भी करि परिबेनी। एमानकर षड्यंत्र बहु संख्यक हिंदू मानू चिड़ाइले खुल्लम खुला गोवंश को हत्या कले एमितिका गीत लगे शब्द लेखि भावावेग सह खेलिले हिंदू मानू मजबूर कले साधारण हिंदू मानू भ्रमित कले लक्ष लक्ष व्यू अर्जिले हिंदू मान शेयर कले आम गोवंश को हत्या कले हिंदू मानू चिड़ाइले खुल्लम खुला आह्वान कले तुम्हें बहु संख्यक केवल ना को तुम गोमाता आम खुल्लम खुला ताकू हत्या करूँ ताकू काटबू हाणीबू किंतु हिंदू समाज किसी भी करि परिबो नाही। तो लक्ष लक्ष व्यू कमई टंका रोजगार करी हिंदू मानू भुआ बोले समग्र हिंदू समाज मानकर षड्यंत्र बुझापी चेष्टा करंतु। आमे माने हिंदू समाज भाग भाग हो बांटीची बोली जाति रे स्वार्थ रे हीन राजनीति रे निहित स्वार्थ रे बांटीची बोली आज पर्यंत बहु संख्यक हिंदू मानक सहित मो भावना सहित आम आस्था सहित धर्म सभ्यता संस्कृति सहित समस्ते खेलुंट। खाली जिहादी नुहे से सुप्रीम कोर्ट हो हाईकोर्ट हो बड़ बड़ विचारपति हूँ वकिल जज हूँ
ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନ କାନୁନ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ମଦରସା ଛାପ, ଜାହିଲ, ହାରାମିଖୋର, ଦଗଲା, ଜିହାଦୀ, କଂସେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଏଟିଏ ବି ମାରିଲେ ମହାପାପ। ସନାତନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ବିଲେଇ, କୁକୁର, ଚଢ଼େଇ ମରିଗଲେ ହୋହାଲ୍ଲା ହୋଇଯାଏ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଚାରପତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେହି ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା ଆମ ଗୋମାତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଖୋଲମଖୋଲା ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଅତି ନିର୍ମମ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁକିଛି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଗୋଚାରଣ ହେଉଛି, ଗୋହତ୍ୟା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି, ବେଧଡ଼କ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଲଗେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶରେ, ଆମ ଗୋମାତାର ସର୍ବନାଶରେ ତମାସା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ଭାରତର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି ହେଉଛି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏହି ହେଉଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ। ଏହିଭଳି ରକ୍ତ ପିଶାଚୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରନ୍ତୁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କରନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଗୋମାତା।